अल्लाह को अपना दुखड़ा सुनाओ, अपना गम सुनाओ, अपनी तकलीफें सुनाओ। या अल्लाह मेरे साथ ये हुआ, या अल्लाह मेरे साथ ये हुआ, अब मेरे साथ ये हो रहा है, तेरे तो सिवा कौन है, मैं किथे जाऊं, करना मेरा कम, कर नहीं करना कर भी कर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम पहले नबी हैं जिन्होंने मेहमान नवाजी की सुन्नत जारी की कि मेहमान के बगैर खाना नहीं खाते थे। मेहमान होता था तो खाना खाते। एक मेहमान आ गया, उन्होंने खाना रखा, उन्हें लुकमा तोड़ के मुंह में डाल लिया, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बिस्मिल्लाह तो पढ़। वो कहने लगा मैं तो अल्लाह को जानता ही नहीं हूं कि पढ़ा की कसम करोड़ दफा खाऊं, दुनिया में सबसे आसान है अल्लाह को राजी कर, 1 टका नहीं चाहिए, सबसे आसान है अल्लाह को राजी कर। ऐसा रब कई और है जो हम उसका दर छोड़ के थके खा रहे हैं। हमारे लिए तो नमूना हमारे नबी की जात, ना कि मगरबी अकवाम। मगरब में तो जाके सूरज भी डूब जाता है, तुम कहां से तुलू हो। उससे मांगो तो दोस्ती लगा लेता है, ना मांगो तो नाराज हो जाता है। क्या शहंशाह। उससे मांगो, नमक भी मांगो, मेरे नबी ने कहा जूती का तस्मा टूट जाए तो वो भी मांगो। खुश हो मुझसे मांग रहा है। और किसी बंदे से जान छुड़ानी वो बाइज्जत तरीके से, तो उससे कर्जा मांगना शुरू करो, इंशाल्लाह तो फोन ही डिलीट कर दे। और मेरा अल्लाह कहता तुम मांगता नहीं है मुझसे, तुम मांग, मैं खुश होता हूं। तो अल्लाह से दोस्ती लगानी हो, मांगना शुरू कर, भिखारी की तरह। हम मांगते नहीं है, हमें दुआ का तरीका नहीं आता। ये जो भिखारी खड़े होते हैं अच्छी खासी कमाई करते हैं, लेकिन आप उनके चेहरे के एक्सप्रेशन देखें, क्या वो मस्कनत की तस्वीर बनते हैं। फिर ही तो आप कुछ देते हैं, मैंने 100 रुपए दे दो जी, दो उसको। हम अल्लाह से ऐसे दुआ मांगते। अल्लाह को अपना दुखड़ा सुनाओ, अपना गम सुनाओ, अपनी तकलीफें सुनाओ। या अल्लाह मेरे साथ ये हुआ, या अल्लाह मेरे साथ ये हुआ, अब मेरे साथ ये हो रहा है, तेरे तो सिवा कौन है, मैं किथे जाऊं, करना मेरा कम, कर नहीं करना कर भी कर। ये तरीका है अल्लाह से मांगने। ये तो हमारे नमाज के बाद इमामों ने दुआ याद की हुई है, वो दुआ भी गा गा के पढ़ते हैं। मतलब दुआ तो फरियाद होती, कोई फरियाद भी गा के करता है। अल्लाह ने हमारे इमाम मसाजिद को हिदायत दे, ये दुआ भी तरन्नुम में पढ़ रहा, तो तरन्नुम तो खुशी के मौके पर होता है, और दुआ तो फरियाद होती है। फरियादी बन के मांगो, कहता आ जाओ दरवाजे खोल दूंगा। और अजब बात बताऊं, ईमान की शर्त नहीं लगाई, इस्लाम की शर्त नहीं लगाई, नेक होने की शर्त नहीं लगाई, एक शर्त लगाई है, अम्मै युजीबुल मुत्तर्रा इज़ा दआहु। हिंदू, मुस्लिम, काफिर, मुशरिक, मोमिन मेरे आगे रो के मांग ले तो दे दूं। उन्हें पता नहीं कि सारे मुसलमान नहीं है, मुसलमान तो थोड़े से हैं, 1.25 अरब, बाकी तो सब गैर मुस्लिम है। वो रब्बुल आलमीन उसने अपना इंट्रोडक्शन कराया है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल मुस्लिमीन तो नहीं कहा, रब्बुल आलमीन कहा। लन तबलुगू दुर्री फतदुर्रूनी वलन तबलुगू नफ़ई फतनफ़ऊनी। तुम्हारी इबादतें मुझे नफा नहीं पहुंचाती और तुम्हारे गुनाह मुझे नुकसान नहीं पहुंचाते। तुम्हारे नाफरमानियों से मैं छोटा नहीं होता, तुम्हारी फरमाबरदारी से मैं बड़ा नहीं होता। मैं अल्लाह अकबर। हम कहते हैं अल्लाह हर शय से बड़ा है, ये भी ठीक है, लेकिन असल माना ये नहीं है। शय तो शय कोई नहीं, शय तो मखलूक है, कहे तो मखलूक है। खालिक और मखलूक में कैसे जोड़ बैठाएं? हाँ भाई, चूहा छोटा है, हाथी बड़ा है, ठीक है, लेकिन जमीन छोटी है और अल्लाह बड़ा है, ये तो मजाक है तकबीर का। अल्लाह अकबर मिन अन यूसुफ, ये इसका असल मतलब है कि जितनी तारीफें अल्लाह की कर लो, जितनी हम्दो सना अल्लाह की कर लो, और क़यामत तक करते रहो, सारे मिल के करो। समंदर को स्याही बना देता हूं, दरख्तों को कलम बना देता हूं, तुम पर इल्म खोल देता हूं, लिखो मेरी तारीफ, 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 तारीफ। समंदर खुश्क हो जाएगा, कलम टूट जाएंगे, तुम थक जाओगे, तेरा रब उससे भी बड़ा है, तेरा अल्लाह उससे भी बड़ा। चूंकि इब्तदा कोई नहीं, इंतहा कोई नहीं, हर चीज की इब्तदा भी है, इंतहा भी है। हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर
والباطن وهو بكل شيء عليم سورہ حدید. وہ اول، وہ آخر، وہ ظاہر، وہ باطن، اس کو میرے نبی نے کھولا. انت الاول فلیس قبلک شیء، تو وہ اول ہے جس سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے. وانت الآخر فلیس بعدک شیء، تو وہ آخر ہے جس کے بعد بھی کچھ نہیں ہے. وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، تو اتنا بلند ہے کہ تیرے اوپر کچھ نہیں ہے. وانت الباطن فلیس دونک شیء، تو اتنا چھپا ہوا ہے کہ تجھ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی. وسع سمعہ الاصوات. جاوید چودھری نے مجھے فون کیا، وہ جو کالم والا ہے، کہ مولانا صاحب آپ لوگوں کو گناہوں پہ اپھار رہے ہیں. میں نے کہا خیر ہو انشاءاللہ. وہ کی نہیں کہتا، آپ کہتے ہو جتنے مرضی گناہ کرو توبہ کرو معاف ہو جائیں گے، پھر توبہ کرو معاف ہو جائیں گے. آپ کا نوکر 2-3 دفعہ کرے خرابی تو آپ اسے معاف کریں گے؟ میں کہا بڑا بے وقوف ہے تو جاوید چودھری، تو تارنگ زمین سے اللہ نے حکمراں چھڑا ہے، تو میں تو اپنے بیٹے کو معاف نہیں کروں گا. نوکر تو بات کی بات ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے. ابراہیم علیہ السلام پہلے نبی ہیں جنہوں نے مہمان نوازی کی سنت جاری کی کہ مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے. مہمان ہوتا تھا تو کھانا کھاتے. ایک مہمان آ گیا، انہوں نے کھانا رکھا، انہوں نے لقمہ توڑ کے منہ میں ڈال دیا. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بسم اللہ تو پڑھ. وہ کہنے لگا میں تو اللہ کو جانتا ہی نہیں ہوں کہ پڑھاں کی. تو انہوں نے کھانا اٹھا لی اور یا میں کافر نے نہیں روٹی کھوا سکتا. وہ دروازے تک گیا تھا کہ جبریل آ گیا. اللہ کے خلیل اللہ فرما رہے ہیں 70 سال سے میرا منکر تھا، میں نے تو اس کی روٹی کبھی بند نہیں کی، تو ایک وقت کی نہیں کھلا سکا. واپس بلا اسے کھانا کھلا، میرا بندہ ہے. تو ابراہیم علیہ السلام دوڑے، آ جا بھائی کھانا کھا. اسے کہا کیوں؟ میرا رب نے تیری سفارش کی. کہنے لگا تیرا رب اتنا اچھا ہے، میں اس کو مانتا بھی نہیں، پھر بھی میری سفارش کی ہے، مجھے کلمہ پڑھا دے. اللہ نے ایمان بھی دے کر. اس وقت دنیا میں 6000 زبانیں بولی جا رہی، اس سے پہلے بھی ہزاروں تھی، آئندہ بھی ہزاروں آئیں گی. 6000 اس وقت بولی جا رہی. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم سارے بول ہی رہے ہو، میں نہیں بول رہا ہوں. اب سارے بازار بول رہا ہے، ساری دنیا بول رہی ہے، چرند پرند بول رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب کی سنتا، کوئی غلط فہمی نہیں لگتی. تم اول آخر، تم مردہ زندہ، تم بوڑھے جوان، تم مرد اور عورت، تم انسان اور جنات، تم پہلے اور پچھلے، اگلے اور پچھلے، اور خشک اور تر، سارے کٹھے ہو کے کٹھا مجھ سے سوال کرو. ذو لا یلہیہ قول عن قول، کسی ایک کا بول سنتے ہوئے بھی مجھے غفلت نہیں ہوگی، سب کی سنوں گا، پھر سب کا چاہا دے دو. فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنسَانٍ مَسْأَلَةً. اللہ بھی عجب ذات، ایک اللہ ہے جس سے سارے مسائل آپ کے حل ہوں. ہر انسان کے پاس ایک حد ہے. تو میں بتا رہا تھا کہ میرا اللہ سنتا کیسے ہے، دیکھتا کیسے ہے، اس کی مثال دی. یرا دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ الصماء فی اللیلۃ الظلماء، کہ تیرے رب کی نظر ایسی طاقتور ہے، کالی رات گھنگور گھٹا ہو، کالے بادل، کالی رات، کالا پہاڑ، کالا پتھر، اس پر ایک کالی چونٹی جا رہی ہے، اس کے اوپر بھی گھاس پھوس اگا ہوا ہے. تو میرا اللہ یہ نہیں فرما رہا چونٹی دیکھ رہا ہوں، میرا اللہ فرما رہا ہے چونٹی کے قدموں سے جو لکیر پڑ رہی ہے تیرا رب وہ بھی دیکھ. کیا دیکھنے والا، بڑا اسے ہینکی پھینکی ہو سکتی، اسے 2 نمبری ہو سکتی. بلاغ رسلنا لدیہم یکتبون، جو بول رہے ہو، جو کر رہے ہو، یہاں 2 بیٹھے ہیں لکھے جا رہے ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تمہاری زبان سے بول نکلتے ہی فرشتہ اچک کے فائل میں لے لیتے. اور قیامت دن کہے گا اقرأ کتابک وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا مَنْشُورًا اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا. میرے بندے یہ تیری فائل ہے، یہ کھول کے تمہیں دکھا رہا ہوں. کوئی ایک غلط لکھا ہو زیادہ کم مجھے بتا. کہے گا ما لہذا الکتاب، وہ مارے آ گیا، وہ ایک ہی ہو جائے کتاب ہے
لا युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, इसने तो मेरी हर निक्की सुखी छोटी बड़ी सारी महफूज कर दी। अल्लाह से मामला है, अल्लाह से मामला है। और अल्लाह से मामला अल्लाह को राजी करना कितना आसान। आप लोग आपस में भी कभी खड़ खबड़ जाते हो, बाबा मन इससे मामला नहीं करना, ऐसे ये नहीं करना, ऐसे वो नहीं करना, और फिर मौत तक भी उनसे सलाम नहीं करते हो। और मेरा अल्लाह कहता है सारी जिंदगी गुनाहों में गुजार के एक दफा तौबा कर, सारे माफ कर। अल्लाह से जुड़े बगैर और अल्लाह से इंसान, अल्लाह की कसम करोड़ दफा कहूं, दुनिया में सबसे आसान है अल्लाह को राजी कर। 1 टका नहीं चाहिए, 1 टका नहीं चाहिए। सबसे आसान है अल्लाह को राजी कर, सबसे मुश्किल है बंदों को राजी कर। एक अल्लाह की हदीस कुदसी सुनो, कहता मेरा बंदा लो बलगल ज़ुनूबु कानान अस्समा, तो इतने गुनाह कर कि जमीन भर दे, समंदर भर दे, पहाड़ भर दे, पहाड़ तेरे गुनाहों में दब जाएं, चांद तारों सैयारों में गुनाह भर दे, फिर उसको उठा के आसमान की छत को लगा दे। आसमान नाकाबिले दीद है, आज तक कोई नहीं देख सका, नीला रंग तो रोशनी है सूरज की, और तो आसमान की छत को एक औरत, एक मर्द, मैं कहता हूं सारे फरिश्ते, सारे इंसान, सारे जिन्नात और जानवर भी इंसान बन के गुनाह करें, क़यामत तक नहीं ऊपर जा सकते। और मेरा अल्लाह कहता है तू एक मर्द औरत इतने कर कि आसमान की छत को लगाए, और सारी दुनिया के मुफ्ती कहेंगे बदबख्त है, बर्बाद है, काफिर है, मुर्तद है, कहा ना सुनी उन्होंने गल मेरे को आ जावी, और मैंने सिर्फ एक बारी आखी अल्लाह माफ, अल्लाह मुझे माफ कर दे, तो अल्लाह कहता है गफरतु लक वला कुबाली, तेरे सारे माफ कर दूंगा और मुझे कोई पूछने वाला नहीं और मुझे कोई परवाह नहीं। ऐसा रब कई और है जो हम उसका दर छोड़ के धक्के खा रहे हैं। हमारे लिए तो नमूना हमारे नबी की जात, ना कि मगरबी अकवाम। मगरब में तो जाकर सूरज भी डूब जाता है, तुम कहां से तुलू हो। मेरा नबी को अल्लाह ने मशरक में पैदा की, मगरब डूबने की जगह है, मशरक उभरने की जगह है। तो आप जो काम भी करें उसका एक मेयार है, अल्लाह नाराज ना हो और अल्लाह के नबी का तरीका के खिलाफ ना हो, तो फिर दुनिया भी आपकी है, आखिरत भी आपकी है। अब माफी मांग ली, तौबा कर ले, ठीक है, फिर गुनाह हो गया, अब क्या करें। अल्लाह ताला कहते आ जा, फिर माफ कर दूंगा। फिर गुनाह हो गया, फिर क्या करें, तो अल्लाह कहता आ जा, फिर माफ कर लूंगा। अग़फ़िर लहुम मस्तग़फ़िरूनी, जब तक तौबा करते रहोगे मैं माफ करता रहूं।